So guys, kanang na sila gift na nadawat from Bunyag and it's time to unbox them. So nami here sa kwarto nila Kuya and Ate Rowena. Then Savi is sleeping. So let's start. Gikan from the small first na ano. Small case. Basta sagikan. Sige. Like, suot mo. Ayos yan. Basta di ka niniyan. I-open it. Wow! Lumura ka to. Tubitan na sa ano. So guys, nice ni siya pang dako. Mura na, gamit guys. Advancement. Sige, next. Kay Balisod kani. Gikan ni Pupo. Kuya Pupo. Yay! Upo! Saan na? Saan na? Mula? Ah, shoes! Wow! Ka-nice! Big ka. Kitik oyo. Wala na. Ana. Blue. Sige, next. Next, kay From Sheila. to Zaren Lucas from Tita Sheila. Saan na? Kay gikan sa gender stops. Not Paano one, ginger? not two, but three. Wow! Stripe guys, then peach. Peach ba ni? Each. Nagselling pa tayo ngayon. Kani game. Kansa ni color eh. Something blue. Next, kay alin sa big. Sige, big na pag big. Ala. Nabang ko pa. Big kaayo. Kinsa na So, kita? basa pa. So, ito to. Tugnaw yan. Sige. Sige, basa. Happy Christening Baby Christening. Johnny Lucas from Ninong Doniel. Sana all nice kay ribbon. Ribbon pa lang. Sige. Lagi, go. Ikaw ba ang gunting? Very economical. Charge. White. Correct. Wipes and Sige, diaper. diaper. Advanced mindset. Medium. Nakuha na da? Next, kay from Brielle Kiray. Thank you so much ni Kiray. Ni Agaw Brial. Agaw din mo. Magkaliwan. Kani ka, Brielle. Nice, green. This one. Clouds, then kani, plain na. Plain Kaya di ka basa. niya. Plain Oh, dito. Oh, dito naman. Thank you, Brielle. And Ate Cherry Pie and Kuya Brandon. Gilak. Shoot, di siya paablig dahil. Ano sa mo na, uy, kada. Mura na uban. Kani. Sige, kani sa. From, yan saan ipagbasa to po? Mail. Maureen Reglamo. Salamat. Mary Faye. Adlaw. Shorts. Oh, nay, pare sa t-shirt ka to ni Kuan. Or nay, Oh. na siya pares. Wow, kanay. Short, rich, grizzly. Carry siya na din. Hello, kanay. Pwede na mga na-trace. Para na-gift agad. Kailangan, kung na-gift man, kailangan na mapakete rin. Ano din? Tama ni guys, blue and orange. Ang ano yung basta. Wow. Ano kay? From Ate Chuchay. Thank you, Chuchay. ka-cutie yan. Kay open auntie. Laan sa ni? May tatlong baby. Lion na day. Oh, lion Tatlong day. baby ka na. Abi ko ka na ano, duck. Lion pala to. Yellow na ng lion. Ka-yellow ay. Thank you, Chuchay and Ate Angel. Thank you. God bless you guys. Welcome to Christian World, Baby Zarin Lucas. God bless always. From Tita Sam Regasaho and family. Open auntie. Cute kayong ko ano. Paper bag ako, di pa ngayon tan. Cute kayo na. Hello, little man. Char. Wow! Pair Set of clothes clothes. again. Para magamit na niya ikap. Pwede na siya makaano. Ano sa na, totoy? Thank you. Storage sa food. Salamat. Next, kay walay name. Ate. Text mo na, ante. Live sell This mo na. one, 3 tops. Dinosaur.
Dinosaur again, and Dancer again. stripes. Thank you. Thank you. Kasi nagataga ni from Ninang Kathleen. Welcome to the Christian world, baby Zarin. Let's open. Nagana kay sa Nina Lucas. Wow! Sini? Kuan ka na. Sana hoodie ba? Hooded blanket. Yeah, feeding set and another clothes top. Oh, kadaghan. 3-in-1, not just once. Twice. Thank you, Ninang Kathleen. Hindi, kapuli-pulihan. Luman na sila kay nanay. This one. Wow! Nice kaya. Ala, gray. Oh. Soft. Wala na letter. Wow! May letter day. Welcome to the Christian world from Baby Lucas, from Tita Kasi from Ninang Baby Krisa. From Ninang Krisa. Thank Yung you. mapilit. Ninang So, mo na siya guys. Tulo ka buhok na Mami sad. Krisa. This Nice. one, and this one. And the short. Wow, nice ko you. Ninong Juvenal. Wala eh. Kalain ni Kent eh. So, mo na siya Kay guys. sino ka man, thank you. Ano, okay. Tulo ka buhok. Green. Clouds. Wala naman ninang nga design ganina. And this one. Sige na. From Sebi, from... Wala sa kaila. Gigi, uy, Tanya, salamat. Tanya and Gigi for this. From Tita Lois. Tita Lois. Feeding set again. Ala, pareho. Ala, muna yung pili-pilihan. And storage, food storage. Wow. Another kang unanimous. Kasi na-letter direct. Ayun na. Wala na yung message, oh. Dear Zaren Lucas. Dear Zarin Lucas, Langga, may you grow up full of love and faithful. May you use this set to feed To feed you hungry. your hungry little tummy, and most especially feed memories, a good one with your mama and papa. Sorry, what's the message, eh? Asa Ganun ni sa Gikan? message, eh. Ina. Love, Mami Ninang Carla. Ninang Carla. Thank you. So, Feeding set May hapon. nanalo na sa Message. Best in message. wow. Wala na yung kiling-kiling. Okay, so Cute ani oy, color green. I love greens. pwede na hugasan ni Sabi. Yung hugas sa Sabi. Thank you, Ninang. Ninang Carla. Ma'am Carla. Ninang Carla. Last, another big, very big, Pila ko from pa. Dodong and Mommy Scarlett. Thank you. Kabigan eh. From Tito Dudong Klaro na kayo. Saan and na? Mami Scarlett. Asa na? Ikaw ka na, ay. Karang lagi. Uy, nagkarang na. Wow. Basta mauna na siya. Wow! Kami pa yung mga symbol ni So guys, nasa ganun. Mga toys. Malingaw din si Baby ani. Thank you Ninang Scarlett and Tito Dudong. Thank you di sa monetary gifts from Ninong Onin and Tita Franz and Tito Robert. Thank you. Thank you. Okay, thank you all for the gift. Wait a down. Kaseryoso na lang. Thank you guys sa mga gift ngayon gihatag ni Bibi ug sa iyong time pag-ani sa atong event. Thank you. That's all for today's This video. video.
Bye!